Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. 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 How wonderful and beautiful when we hear the word of God. मोहचनो कितलो संतोष आमका भोगता जेन्ना देवाचे उतर आमी आयकतात. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Nothing is impossible for God. देवाकडे जायना अशें कांयच ना. Amen. Amen. He knows about your problems. मोहचनो सोम्यांक तुजे त्रासा विशीं खबर आसा. He knows everything about you. तुजे विशीं सोम्यांक सगळी खबर आसा. Everything about you. तुजे विशीं सगळी खबर आसा. Amen. Amen. Hallelujah. 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 When you sit, when you stand, when you walk, He knows everything about you. मोहचनो तुजी सगळी कार्यावळ जेन्ना तूं उठताय बसताय चलताय सोम्यांक सगळी खबर आसा. Come on, let's give mighty hand to Jesus. सोम्यांक आर्गादी. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God wants to speak to you now. मोहचनो सोमी ह्या वेळार तुज्याकडे उलोवंक सोदता. Amen. Amen. Quickly, we'll go to the word. बेगीन देवाचें उतर वाचुया. 1 John chapter 4 verse 1. पयलो जुआंव chapter 4. First letter of St. John chapter 4. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please open your Bible. बेगीन वाचात. Hallelujah. 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 पयलीं पुस्तक घेवन बेगीन येवची. पयली चीट जुआंवांची चवथो आवेसोर. Amen. 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 Hallelujah. 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 You will get the answer today. मोहचनो आयज तुका जबाब मेळटलो. I know you are waiting for today's message. हांव जाणा तूं आयच्या संदेशाक रावताय. Amen. Amen. God has to say something today. मोहचनो आयज सोमी तुज्याकडे तुका सांगतलो. He wants to tell you something. मोहचनो सोमी तुका कितें सांगूंक सोदता. Amen. Amen. Listen carefully. कान दिवन आयकुया. Don't miss the message. संदेश चुकोवचो न्हय. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yes, we'll read from verse 1. My dear friends, My dear friend. do not believe all who claim to have the Spirit. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, You Lord. know, Bible teaches many things. मोहचून देवाचें उतर आमकां सगळे विशयां वयर शिकयता. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bible teaches how to pray, कशें मागणी करचें पुस्तक शिकयता. how to worship the Lord, सोम्याची भजन स्तुती कशी करची सोमी उतर शिकयता. how to speak, कितें आमी कशी उलोवची कसली उतरां भायर सरची देवाची उतर आमकां शिकयता. how we should live our life. कशी आमची वागणूक आशी कशें आमचें जिवीत आशें सोमी आमकां It शिकयता. is Bible. It is the book of life. मोहचून देवाचें उतर जावन आसा हें पवित्र पुस्तक जावन आसा एक जिविताचें So पुस्तक. it teaches you fully. It is the full Bible. It is the full of knowledge. So it gives you everything. मोहचून हे देवाच्या उतरान भरपूर जाणवाय आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना तुवें कशे भाशेन जेवचें दर एके बारीकसाणीन तुका देवाचें उतर शिकयता. It gives you fullness. मोहचना एक फुलनेस तुज्या जिविताक दिता एक पूर्णताय तुज्या जिविताक दिता. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So what the Bible says here, my dear friends. मोगाल इश्टानो. John is saying, my dear friends. जो हांव म्हणटा म्हज्या मोगाल इश्टानो. Do not believe all who claim to have the Spirit. मोहचनो हांगासर जो हांव आमकां सांगता जायते जाण आसतले जे म्हणटात घडयेक आपल्याक पवित्रत्म्यान आपण बोल्लेले आसात पूण पळयात हांगासर तो शिटकायता की सगळ्यांचेरूच तुमी विश्वास दवरूं नये. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We'll read sister, can you read please? My dear friends, My dear friends, do not believe all who claim to have the Spirit, all who claim to have the Spirit, yes, but test them but test them to find out if the Spirit they have comes from God. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. It is written 2000 years ago. मोहचनो हें पुस्तक 2000 वर्सां पयलीं बरयल्लें. Amen. Amen. Hallelujah. 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 See what the John, even that time, 2000 years ago, these things was there. The false prophet, a true prophet, the false disciple, a true disciple. It was there even that time.
म्हण हे आतांच्याच काळार आमकां हें दोंगीपण दिश्टी पडना. येत्या वर्सां 1000 वर्सां पयलीं पासून पळयात हांगासर शिटकावणी आमकां दिता की दोंगी प्रॉफेट, खरो सीस, दोंगी सीस हे सगळे त्या वेळारूय त्या काळांतूय आसले. Amen. Amen. Many of you must have gone through this. जायत्या जाणांक घोडे हो अनुभव तुमकां जाल्लो आसा. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Now in this world today you can see every person you meet, they say I got the message from God. ह्या दिसांनी तुमी सरभोंवतणी नदर मारशात जाल्यार मोगाच्यानो दर एक दुसरो मनीस सांगता की म्हाका सोम्याचो संदेश मेळ्ळा, म्हाका विजन मेळ्ळें, म्हाका संदेश मेळ्ळो, प्रोफेसी भविष्यवाणी म्हाका पयलींच कळीत जाली, असलो सगळींच अशी सांगतात. I got the message for you. म्हाका संदेश मेळ्ळो, I got a vision for you. तुजे पासत एक विजन आसा, Lord told me something like तुजे this. विशीं सोम्यान म्हाका कितें सांगलां. Be careful. शिटूक रावात मोगाच्यानो. Amen. Amen. Be careful. शिटूक रावात. Is very important. मोगाच्यानो भोव गरजेचें. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And the word teaches, Jesus, how Jesus is teaching us here. आनी हांगासर पळयात देवाच्या उतरा वरवीं आमकां शिकोवण मेळटा. Amen. Amen. Do not believe all who claim to have the Spirit. पळय स्पश्ट उतरांनी हांगासर आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता की सगळे जे म्हणटात आपणाक अभिषेक आसा, पळय तातूंतल्यान आपण बोल्ला, सगळ्यांचेरूच विश्वास तुमी ठेवू नये. I will tell you, sometime it is very dangerous if your attitude is you believe on everyone, everything and every word. मोगाच्यानो सगळ्यांचेरूच तुमी विश्वास ठेवलो जाल्यार, सगळ्यांचे दर एक उतर तुवें मानून घेतलें जाल्यार, खंयच्याय परिस्थितीन कोणूय मनीस तुका मेळलो ताचेर तूं विश्वास ठेवलो जाल्यार उगडास करत मोगाच्यानो तूंच त्रासान पडटलोय. Amen. Amen. Because of this wrong thing, wrong spirit, I can see and I have seen many people, they have lost their faith. They are gone away from God. आनी मोगाच्यानो जायते फावटी अशें दिश्टी पडलां, खासगी पळयलां की असल्यो दोंगी मनशांक ही मनशां भेटल्या उपरांत, ही विश्वासी मनशां हे दोंगी मनशांक भेटल्या उपरांत आनी मागीर जेन्ना गमून आयलें की हें सगळें फोटिंगपण आसलें, तेन्ना जायत्या जाणांनी आपलो भावाट पासून सोडून बाबडी अदिकूच त्रासान ती पडल्यान. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Whom you are listening is very important. मोगाच्यानो तूं कोणाचें आयकताय तें गरजेचें. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The whom you are listening, that person is filled with the right spirit or with some other spirit. मोगाच्यानो जाचें तूं गोडेक एडवायस घेताय, ओ जाचें तूं आयकताय, ओ जाचो तूं मारोग ताचो मारोग तुवें दवरलाय जाल्यार पयले सद्याक पळोवंक गरजेचें की तो आत्मो, ताचे भितर आत्मो आसा तो कोणाचो आत्मो, देवा कडलो आत्मो वो आनी कोणाचो आत्मो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yes, we'll read it again. My dear friend, My dear friend, do not believe all who claim to have the Spirit. do not believe. You can write it down. Do not believe all who claim that they are the man of God, they are God, gave them the message, or that person is filled with the Spirit. His Bible tells us. तर मोगाच्यानो ही ब्रदर मारियोची उतरां न्हय, पण देवाचेंच उतर हांगासर सांगता की विश्वास ठेवचो न्हय, बरोवन घेवचें. डू नॉट बिलीव, विश्वास ठेवचो न्हय, कोणाचेर विश्वास ठेवचो न्हय. जी सगळीं जी म्हणटात म्हजेर पवित्र आत्मा आसा, ओ म्हाका अभिषेक मेळ्ळा, म्हजी भविष्यवाणी आसा, ओ विजन आसा, सगळ्यांचेरूच तुमी विश्वास ठेवू नये. It is not my word. हें ब्रदर मारियोची उतर न्हय. In Gospel of St. Matthew, Mark, Luke, all four Gospels, especially I will say Matthew chapter 24, Jesus said in the end time, many will come in my name. Many will say, I am Jesus. Amen. Amen. सगळे शुभवर्तमानांनी बरयल्ले आसा, अदीक करून माथेयोच्या शुभवर्तमान 4थ्या आवेसोरान बरयल्ले आसा. 24, chapter 24. 24 आवेसोरान बरयल्ले आसा
की जायते जाण येतले हे निमणे काळान आनी जायते दोंगी येतले आनी म्हणटले की हांव सौम्या कडल्यान आयलां. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Be careful. म्हज्या शिटूक रावात. My friend, be careful. मोगाल इश्टानो शिटूक रावात. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Sometime more than benefit, it will harm you. म्हचोन आनी असले दोंगे मनशा फाटल्यान तुमी गेली जाल्यार वा तांच्या उतराचेर पासून विश्वास ठेवलो जाल्यार तुमचे बरें जावचे बदलेक दूख दिसता सांग की उरफाटें जातलें. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Instead, your faith should grow, your faith will go down. तुजो भावात ओदीक वाडचे सुवातेर ओत्मीक वाटेन तूं ओदीक वाडचे सुवातेर ओदीक तूं निराशीपणान बदतलो. Instead, coming more close to God, you will go far from God. सोम्या कडेन ओदीक लागीं येवचे बदलेक तुजो आनी तुजे देवाचो संबंद ओदीक घट जावचे बदलेक तूं ओदीक ओस्कोत जातलो. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So Bible says, but test them to find out if the spirit they have comes from God. Amen. Hallelujah. हालेलुया. तर पळय देवाचे उतर सांगता विश्वास ठेवी नासतना पयलीं तुमी तपासून पळयात की तांचे भितर आत्मो आसा तो देवाचो ओ आनी कोणाचो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So John says that means it can be. मगचें देवाची उतर म्हणटकच ही आनी कोणाची मनशाची उतरां न्हय म्हणजे असलें जाता पयलेंय जातालें आनी आतांय जाता. That's the reason John has to say here. ताका लागून उतकेपणी पळयात 1000 वर्सां पयलीं पासून उतकेपणी सांजुआंव आमकां हांगासर शिटकायता. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We'll go to verse 2. Sorry. Continue. For many false prophets have gone out everywhere. See what the John is saying. पण देवाचे उतर सांगता की जायते अशे दोंगी प्रॉफेट सगळ्याक भोंवतात आनी गोडेक जायते फावटी तुमकां भेटल्यात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. False prophet. दोंगी प्रॉफेट. If you look in the Bible, in the Old Testament, you get many example of the false prophet. God is speaking, I have not chosen them. I have not gave them the word to speak, but still they say, God gave me the word. God has spoken very strongly. मोचन पोरण्या करारांत आमी पळयशात जाल्यार जायते कडेन जायते इन्स्टन्सीस आसात जेन्ना देव बाप म्हणटा की हे दोंगी प्रॉफेटांक हांवें अधिकार दिवंक ना म्हजें उतर पासून सांगू तर शिटूक रावात आनी स्पश्टपणी रागाबरीत जावन देव बाप अशें आमकां शिटकायता. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's give mighty hand to Jesus. जेजूक आर्गां दिया. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, continue. This is how You you will be able to know. Wow. See, many times the question and the answer is there only. तर पळयात मोचनो प्रश्न आनी जबाब थंयसरूच आसा. तुमचे भितर घडये एक प्रश्न आयला आसतलो की कशें आमकां गमतलें जबाबूय हांगासर आसा. Many times we say, how we'll come to know? घडयेक आमी म्हणत कशें गमून येतलें. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Many times you hear you say ki everyone say about Jesus. जायते फावटी घडयेक आमकांच घडयेक एक फावटी फटयतात म्हणटात हांगासर थंयसर गेल्यार कितें जालें सगळेच जेजूचेच तर Yeah, सांगतात. I hear the good news. हांव शुभ वर्तमान आयकतां. They don't speak against. जेजूचे विरुद्ध तर ते उलयनात. They speak about God. देवा विशीं तर ते उलयतात. Hallelujah. 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 They pray like Brother Mario. ब्रदर मारियो सारखे मागणेय ते करतात. Amen. Amen. I'll give you the answer for this. ताचोय जबाब तुमकां दिता. Amen. Amen. Hallelujah. 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 It is for you to understand. मोगचनो तुका समजून घेवंक गरजेचें. Amen. Amen. Acts of the Apostle, chapter 16. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Acts of the Apostle, chapter 16, verse 16 we'll read. Okay? Yes. One day, as we were going to the place of prayer, as we were going for a place of prayer, we were met by a slave girl. Listen carefully. It is your answer is here. मोचनो कान दिवन आयकात. Amen. Amen. One day as we were going to the place of prayer,
We were met by a slave girl who had an evil spirit. Amen. Amen. Shakara barala, shanda bahala barala. Yes, that girl was possessed by the evil spirit. ओय मोगाचनो त्या चाकोर चडवा भितर एक वायट आत्मो आसलो. Yes, continue. That enabled her to predict the future. Listen carefully. That evil spirit used to enable her, another word, that evil spirit used to give her the power to speak about predict the future. Telling people's future. तर परत मोगाचनो देवाचे उतर सांगता या चडवा भितर सैतानाचो आत्मो आसलो आनी ह्या शक्तेक लागून या वायट आत्म्याचे शक्तेक लागून ते भविष्यवाणी सांगूंक ताका शक्ती मेळटाली. Amen. Amen. Many times you hear prophecy जायते पावटी भविष्यवाणी तुम्ही ऐकतात and you say, Amen, I receive it. आणि काय जायते पावटी ती म्हणटा हांव स्वीकारून घेता. Be careful. शिटूक रावात. Amen. Amen. Yes, continue. She earned a lot of money She earned a lot of money. I will not speak about that part. Yes, continue. for her owners by telling fortunes. Okay, she was earning for her honor. She followed Paul. Listen, this is very important. She followed Paul And us, shouting, shouting. these men are servants of Most High God. Yeah, it was right or wrong. हे छोडून जे उलयताले हे छोडून म्हणटाले की हे जावन पॉल आनी हे जे शीच आसले हे जावन आसात देवाचे चाकोर हे स्पश्टपणी ते सांगताले. तर हे सत काय खरें 14 पॉइंट. Amen. Amen. Many times they say it will happen. You will say, oh, really? It is true. मोगाचनो ते तर सतूच सांगताले ते खरेपणी देवाचे शीस व चाकोर जावन आसले आनी जायते पावटी गोडे असले मनशाच्या तोंडांतल्यान असली खरी भविष्यवाणी गोडे तुका आयकूंक येता आनी ताका लागून तूं गोडे खुशाल जावन मुरगडटाय. Amen. Amen. Nobody knew, nobody recognized that girl is speaking because she was possessed by the evil spirit. मोगाचनो सोर भोंवतणी जायतो लोक आसलो आनी भविष्यवाणी ताची आयकूंक जायतो लोक येतालो आनी ताका लागून ताणें जायते पयशेय केले आनी कोणाकूच वळखूंक येवंक ना की ह्या चेडवा भितर देवाचो आत्मो ना बोगोर वायट आत्मो आसा. Who came to know? कोणाक गमून आयले? Paul. पावलाक सान पावलूक गमून आयले. Amen. Amen. Paul came to know. ताका गमून आयले. How he came to know. कशें गमून आयले And how you will come to know. आनी कशें तुका गमून येतले? How Paul came to know. ताका कशें कळलें? Because he was filled with the power of the Holy Spirit. Amen. पावलाक गमून आयले सान पावलूक गमून आयले कित्याक पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान तो बोल्लोलो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nobody could recognize. दुसऱ्यांक आनी कोणाकूच वळखूंक मेळूंक ना. Nobody was knowing. कोणाकूच खबर ना. Amen. Amen. Everybody was enjoying, entertaining her. सगळीं तर खुशाल जावन ताची आयकूंक धांवन धावी They was येतालीं. receiving her prophecy ताची प्रॉफेसी स्वीकारून घेताली because she was a fortune teller. कित्याक भविष्यवाणी ते सांगता And आनी भविष्यवाणी आयकूंक जायते जाणांक रूच आसता. And as you know, even many people have a habit to listen about their future. जायते जाणांक रूच आसता मोगाच्यान भविष्यवाणी आयकूंक. Amen. Amen. They don't want to hear present what they are doing. तांकां आतांचे आयचे कांय घोडेक आयकूंक नाका. Amen. भविष्यवाणी आयकूंक तांकां रूच Today, आसता. what wrong thing, wrong decision they are doing, they don't want to listen about that. आयज घोडेक ती खंय चुकल्यान खंय कितें जिवीत बदलून कशे परी सोम्या कडेन परतून तांणी येवंक जाय हें तांकां आयकूंक नाका. भविष्यवाणी आयकूंक तांकां रूच. You can fall into trouble. आनी असली तुजी वागणूक जाल्यार मोगाच्यान कोणाची असली वागणूक आसा जाल्यार ती मनशान त्रासान पडटली. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And maybe sometime, as I told you in the beginning, you have to give up, maybe pay a big price, big cost for this. आनी जायते फावटी मोगाच्यान असले दोंगे मनशा फाटल्यान गेलीं जाल्यार जायते फावटी त्रासान जायते फावटी कित्याक सगळे फावटीन त्रासान पडटात. It can lose your house. मोगाच्यान घर पासून एक एकदां वेता. It can lose your relationship. तुजे संबंध गोडेक It वेता. can lose your finance. गोडेक तुजे दुडवांचे It त्रास can पडटा. lose your job. सर्वीस गोडेक वचत Is very dangerous. मोगाच्यान एकदम भिरांकूळ. Amen. Amen. Hallelujah. 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 The first I told you, you will come to know the Spirit
is the true spirit or false spirit by the power of the Holy Spirit. तर मोचन क्वेश्चन घुमून येतले जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तूं बोललेलो आसतलोय तेन्ना तुका घुमून येतलें की बाबा हो आत्मो देवाचो आत्मो न्हय. Amen. Amen. And that's how Paul came to know. आनी तशें पावलूक घुमून आयले. Nobody else was knowing आनी that. कोणाकूच खबर नासली. Nobody could not recognize that spirit. कोणाकूच घुमून येवंक ना वळख मेळूंक ना की हो एक चेडवाचे भितर आत्मो आसा तो देवाचो आत्मो न्हय बोगोर वायट आत्मो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As you heard, she was telling truth. सांग आयकलां ते भाशेन ते फटी उलय नासले सत सांगताले की हे पावलो आनी ताच्या बरोबर आसात ते जावन आसात देवाचे चाकर आनी ते सत जावन आसले. I meet many people, as I told you, they say, I go here and there, I go just for word of God, for good news, and I hear good news and I come. जायते फावटी असली मनशां भेटतात जी सांगतात ब्रदर हांव हांगा थंयसर वेता आनीक हांव आनी कित्याकूच वचना घडीक तो कसलोय आसूं हांव कित्याकूच वचना हांव फकत देवाचें उतर शुभ वर्तमान आयकूंक वेता. Be careful. शिटूक राव. Amen. Amen. I'm not telling you don't go. हांव सांगना की वचो नाका वा सगळेच तशें सांगना पूण खुणा आसात ते ताचे वयर सांगतलो. I will teach you what is written here. हांगासर कितें बरयल्लें आसा तें सांगता. Verse 2. This is how, here 1 John chapter 4 verse 2 will come to know. We'll go back again. This is how This is how you will be able to know you will be able to know whether it is God's spirit. whether it is God's spirit. Continue. Anyone who acknowledges And anyone who acknowledges that Jesus Christ came as a human being Jesus Christ came as a human being. has the spirit who comes from God. Amen. Amen. What do you mean? What do you understand meaning? Human being. Why Jesus came in a human being? कित्याक जेजू मनशा रुपान आयलो. Amen. Amen. The person, one who acknowledges, that person will acknowledge that Jesus Christ died for my sins, and by his crucifixion, death, by his blood, I am saved, and now Christ lives in me. Amen. Amen. म्हज्या ह्या उतराचो अर्थ असो की जाचे भितर पवित्र आत्मो आसा तो स्पश्टपणी मानून घेतलो की जेजू क्रिस्त मनशा रुपान जल्माक आयलो. म्हज्या पासत म्हज्या पातका पासत ताणें कोर्स सोंसले. म्हज्या पासत ताका खुर्सार खेळायलो आनी म्हज्या पासत आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणें म्हाका सोडवून दिल्या. And he lives in me. आनी तो म्हज्या भितर जियेता. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Verse 3. But anyone who denies, verse 3. Anyone who acknowledges, but anyone who denies But anyone who denies this this about Jesus about Jesus, does not have the Spirit from God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today, if you see in the world, many people don't believe in Jesus. म्हजो आयज घडयेक आमी जाणान जायत्या जाणांक जेजूचेर विश्वास ना. जेजूचेर तांकां विश्वास बिलकुल ना. There are some brothers, they say, no, Jesus, directly we should believe in God the Father. कांय जाणां अशें म्हणटात की जेजू नाच डायरेक्ट फकत देव बाप आसा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Be careful of all the wrong teachings. Be careful, my dear friend. म्हजो रॉंग शिक्षण जी मेळटा शिटूक रावात त्रासान पडू नये. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And this is the Bible says the end time, many things are going to take place. परत देवाचें उतरूच आमकां सांगता आनी शिटकायता आमकां की चोत्रायेन रावात शिटूक रावात असले जायते धोंगेपण तुमकां दिश्टी पडटले तुमी सांबाळून रावचें. Amen. Amen. Continue, sister. The spirit The spirit that he has is from the enemy of Christ. This is speaking about Antichrist. हांगासर मोगाचें एंटी क्रायस्टा वयर आमकां शिक्षण मेळटा. Amen. Amen. That is a different topic. I will explain to you some other time regarding the Antichrist. हो दुसरोच विशय जावन आसा ताचे वयर आनीक केन्नाय Yeah, शिकयतलो. continue. You heard that it would come. You heard that it would come. And now it is here in the world already. Wow. Praise God. Give glory to Jesus. जेजूक आर्गां दियात. Amen. Amen. See, many times maybe you hear now the Antichrist will come. Amen. Amen. Many people speaks about the end time.
Antichrist, Temple of Jerusalem, and many things. मोचनो जायते पावटी घोडेक आमी आयकतात की एंड टायम्स आयल्यात निमणो वेळ आयला आनीक असलें जायतें कितें आयकूंक येता पूण परत देवाची उतर सांगता निमणो वेळ आयला आनीक ऑलरेडी त्या काळांत आमी आसात. Come on, hallelujah. हालेलुया. See, now it is here in the world already. मोचनो हो एंटीक्रायस्ट ओर हे जे दोंगेपण आसा ते संवसारांत आसा म्हणून देव आमकां देवाची उतर शिटकायता. Amen. Amen. Hallelujah. 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 See what John is saying. You heard that it would come, and now it is here in the world already. Hallelujah. हालेलुया. Already it is there. तो सांजो मोगाचेनो आमकां हांगासर सांगता की तुवें आयकल्लें की असल्यो गुड न्यूज जातल्यो एंड टायम्स येतले निमणो शेवट येतलो निमणो वेळ येतलो आनी त्या काळांत हें सगळें दोंगेपण येतलें एंटीक्रायस्ट येतलो पूण देवाची उतर पळयात आमकां सांगता जिवें उतर सासणाक तोखतलें उतर आमकां सांगता की ह्या काळांत ऑलरेडी आमी आसात आनी हे असले मनीस ऑलरेडी हांगासर आसात. Amen. Amen. So don't get many time scared, excited and all. No. Just be strong in the word. मोचन हें आयकून तुमी एक्सायटेड जावं नये फकत देवाच्या उतरान तुमी थीर रावचे. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is just a beginning. ही तर फकत सुरवात जावन आसा. What you can see, the problems, this is just a beginning. That's it. मोचन ही फकत सुरवात जावन आसा. Many yet to come, many things about to आनी happen. जायत्यो वस्तू जावच्यो आसात येवच्यो आसात. Amen. Amen. Which is already written in the Bible. आनी ताचे विशीं तुका भविष्यवाणी जावची जाणा जावची गरज ना मोगाच्यान हें भविश्यान कितें जातलें तें पवित्र पुस्तकांत सगळें आसा. देवाची ओळख आमकां आसल्यार सगळें गमून येता. Hallelujah. हालेलुया. You know, the last book of the Bible, it is book of Revelation. निमणें पुस्तक पवित्र पुस्तकाचें जें आसा द रेवलेशन. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, And Lord. when you go last, it is chapter 21 and 22. I'm not going there. I'm not reading from there. Chapter 21 and 22. रेवलेशनान मोगाच्यानो 21 आनी 22 Last chapter, that is. निमणें चॅप्टर जावन आसा. Amen. Amen. That is the last what is going to happen in the world. शेवटाक कितें जातलें कसली परिस्थिती आसतल्यो सगळें ताचे वयर बारीकसाणीन What बरयल्लें will आसा. final result will be, that is written there. आनी ताचो परिणामूय कितें जातलो तें थंयसर आसा. I will tell you the hint. It is written, the chapter 21, new heaven, new earth, and new everything new. So that is the last. तर मोगाच्यानो शेवटान कितें जावचें आसा आनी कितें जातलें निमणे वेळार परिणामूय कितें आसतलो ताचो रिजल्ट कितें जातलो सगळें So थंयसर आसा. before that, what is going to happen, आनी ताचेय पयलीं कितें कितें जावचें आसा everything is written in the Bible. सगळें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. Amen. Amen. Hallelujah. 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 We'll read verse 4. But you belong to God. But a good news is, but you belong to God. Amen. Amen. My children, My children, and have defeated the false and prophets. have defeated the false prophet. तर Amen. मोगाच्यानो देवाची उतर आनी शुभ वर्तमान बरो न्यूज गुड न्यूज तुका जावन आसा की देवाची उतर सांगता पूण तूं ह्या असल्या मनशा फाटल्यान न्हय भोंवता तो मनीस तूं न्हय तूं देवाचो आनी हेच गुड न्यूज हो तुका की तुवें हे दोंगे मनशांचेर तुवें जैत व्हेला. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Continue. Because the Spirit who is in you, Because the Holy Spirit who is in who you, is in you is more powerful is more powerful than the Spirit than the Spirit. in those who belong to the world. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I will read it again. But you belong to God.
पण तुम्ही देवाची. Do you understand this? समजतात तुम्ही? What Lord is trying to tell us here? सो मी कितें सांगूंक सोदता समजून घेवया. Lord is telling you belong to me. तर पळयात मोहचेनो खुशाल जायात. समी म्हणटात तुमी म्हजी. You are not belong to false तुम्ही prophet. ते दोंगे मनशां सारकी You are न्हय. not belong to this world. तुम्ही या संसाराची You are न्हय. not belong to the worldly तुम्ही spirit. या संसारीक आत्म्याची न्हय. My child, म्हज्या बाळा, you are belong to me. You are mine. तू म्हजो, तू म्हजें बाळ जावन आसा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. On you I have authority. तुजेर हांवें अधिकार म्हजो आसा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You belong to God. मोहचेनो खुशाल जायात. तुम्ही देवाची. Lift your hand and say, I belong to God. हात उबारून म्हणूया, आय बिलोंग टू गॉड. हांव देवाचो, हांव देवाची. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Master. Thank you, Master. My children, and have defeated the false prophet. तर पळयात मोहचेनो देवाचे उतर सांगता, तुम्ही मोजी आणि तुम्ही या दोंग्या प्रॉफेटांचेर तुम्ही जैत वेला. Amen. Amen. Come on, let's give mighty hand to Jesus. जेजू कारगान दिया. You are not going to come in their talks. मोहचेनो तुम्ही गोडे तुम्ही कॅरीड अवे जावची ना तांचे उलोवप ऐकून. They will not able to take you away from God. तुझ्या देवा कडल्यान तुझ्या भावार्था कडल्यान तुका पयस व्हरूंक तांकां Because जावचें you ना. are filled by the true Holy Spirit like a Paul. कित्याक तुम्ही पावला सारखी पवित्र आत्म्यान तुम्ही बोललेली मनशान जावन आसा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are going to cast that false spirit in Jesus' name. आणि असल्या दोंगी आत्म्यान तुम्ही भायर मारतेली. Because what the Paul did, he cast it out, that spirit. कित्याक पावलून कितें केलें, त्या वायट आत्म्यांक ताणें भायर धाडलो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I pray that if every false teaching which is working in your life, in your family, in your work, in your finance, I bind in the name of Jesus Christ of Nazareth, and I break that bondage. Come out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Say amen. 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 Hallelujah. 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 Nothing is impossible for God. मोहचेनो देवाकडे जायना अशें कांयच ना. Amen. Amen. But again I will read 1 John 4:4. But you belong to God, my children, and you have defeated the false prophet, because the spirit who is in you is more powerful than the spirit in those who belong to the world. Amen. 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 तर पळयात मोहचेनो देवाची उतर सांगता, तुम्ही जैत कित्याक जातली, तुम्ही जैत जातली कित्याक जो तुजे भितर आत्मो आसा म्हणजे पवित्र आत्मो जो आसा तो अधिक शक्तिवान हे सगळे संसारीक आत्म्यावन ताका लागून तुका जैत मेळटलें. The spirit who is in you तुजे भितर जो आत्मो आसा is more powerful. तो अधिक शक्तिवान. Amen. Amen. Lift your hand and say, the spirit who is in me is more powerful. हात उबारून म्हणूया, the spirit that is in me is more powerful. Amen. 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 Let's give mighty hand to Jesus. जेजू कारगान दिवया. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 So, my dear brothers and sisters, तर म्हज्या मोगाच्यानो don't forget to like my YouTube channel. Don't forget to share it, subscribe it. Amen. Amen. Tell your friends, relative to subscribe my YouTube channel, Bro Mario Goa, to get a true teaching according to the Word of God. देवाच्या उतराप्रमाणे अधिक तुम्ही उमेदीन बरोवंक, निराशी जायनासतना देवाच्या उतराचेर थीर रावंक, अधिक देवाच्या उतराची तुका वळख मेळूंक मोगाच्यानो. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राइब टू ब्रदर मारियोज यूट्यूब चॅनल ब्रो मारियो गोवा. Like it, share it, and please subscribe it. Amen. 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 Hallelujah. 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 I pray you may be filled with the power of the Holy Spirit like a Paul. मोगाच्यानो पौला सारखी तुम्ही पवित्र आत्म्यान भरपूर भरू म्हणून मागणे. And may you cast all the false spirit, the all negative spirit
in Jesus' name. Amen. आणि सगळे वाईट आत्म्यांक तूं भायर धांवडावन जेजूच्या नांवान म्हणून मागणी तुका. Come on, let's give mighty hand to Jesus. जेजूक आर्गां दिवन ताळयो पेटोवया. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 God bless you all. वचन सोम्यांचो तुजेर भरपूर आशीर्वाद आसूं. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen.